si ti da ga Znaš mogu? što se desilo? Prošlo 8 godina, znaš? Ovo je što... Viš kako ima pauzu, ima bez pauze. Aha. Sad su krenula kola, dok ona ne prođe ništa. To je dešavno. Ili da ide, ne može čak i dole da prođe. Da oni sve samo da. Samo desno, ajde vozite, vozite. Da, oni si idu desno, znaš, i onda neće tu biti problema. Da. Vidite kako oni brzo idu. 0,9. Ajde, vozi, vozi. Ne možete tamo. Ne. Dok god vozi, ne prođe tamo, nema se desno. Jedino mene da roke pošli. Jel? To bi bilo prvo i posljednje. Jel ga vidim? Tako je, tamo desno. Ajmo, ajmo. Stvarno? Pa ne gledaš semafor. Kad je policajac na raslici, gledaš policajca, kakav semafor? To ne postoji, to učili u školi to? Da? Nema, kad je policajac na raslici, on je glavni. Kako se brzo spazio tako. Da. Nije to brzo, samo kad kreni. Čim završi sva vozila, završi tamo da prolaze, to ti to. Za jedno 10 minuta. Au. Nisam ja to iznosio, ovdje stojimo u 10 sati, nosiš noge. Gdje je života? Što? Koliko ih još ima? Pa jedu 5. Ko dolazi? Dolazi niko ovo vozila ova skrita. Što? Što? Što da se uopšte vozi? Što se uopšte dolaze? Pa znam biti što dolaze ovo. Ne, zašto ovoliko? Pa zato što su nova, vidio su nova.
još par minuta. Stani u vlad, to je još par minuta, vidim da se parking snažio. Još neki 300 vozila. 700 je bilo. A to je... To pravi pištolj. Naravno da je pravo. Niste ikad iskoristili? Ne. Da pucamo nekoga? Da. Kad niste iskoristili? Ne. Imate šoke? Molim? Ne. Ti malo gledaš američki film. To je samo Amerikanci. Možda Nemci i malo ti jača zemlja, a mi to nemamo. Gdje se ovo vozilo ide? Svako ide u mesto u Srbiji gdje treba voziti. To je za voze za celu Srbiju. Slobodno vozi. Au.
Привет. Не вижу, не доводить. Можемо сад.